वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिला माने प्रथम जदि तुम ये चैनल को आसछ तबे प्रथम ये चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आ वीडियोटी भलो लागले लाइक कमेंट और शेयर मध्य कर दबो। पिला माने मु तुम मानक पई नै आछि ताजमहल संबंध रे किछि प्रश्न आ तार उत्तर। तबे पिला माने चलो हमें देखिबा आज एरो प्रथम प्रश्न ताजमहल केहू शहर रे अवस्थित। पिला माने ताजमहल कोउ शहर रे अवस्थित कौ शहर रे पिला माने दिल्ली आग्रा मुंबई जयपुर। पिला माने तुम जानि ताजमहल होउछु उत्तर प्रदेश रो आग्रा शहर रे अवस्थित हे गला। पिला माने एबे हम पिला माने जिबा केते नंबर को 2 नंबर को जिबा। पिला माने 2 नंबर प्रश्न होउछि ताजमहल किए निर्माण करथिले। ये पिला माने तार ऑप्शन गुडी हे जिवो कोन ना अकबर ना शाहजहां ना बाबर ना औरंगजेब। पिला माने ऑप्शन बी हे जिवो उत्तर शाहजहां। ताजमहल शाहजहां निर्माण करथिले तांको श्री मुमताज गो पई। पिला माने तुम जानिथिबो निश्चय। तो ताजमहल कहाँ पई निर्माण करा जायथिला एटा मो टिके आगे एबे कहि देली। तो ताजमहल कहाँ पई निर्माण करा जायथिला पिला माने ऑप्शन गुडी देखनेबा नूरजहां हे परियो ना मुमताज महल हे परियो ना जोधाबाई गो पई हे परियो ना रजिया सुल्तान पई हे परियो। पिला माने यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो यार सठिक उत्तर हे जिवो मुमताज महल हे गला। पिला माने एबे 4 नंबर प्रश्न बुझिबा ताजमहल केउ नदी पाखरे अवस्थित। पिला माने तुम बहुत भलो भाबरे जानिथिबो बा जदि जानिनो एबे भलो भाबरे देखिनियो ताजमहल केउ नदी पाखरे अवस्थित। ताजमहल ऑप्शन गुडियो देखिनबा गंगा जमुना गोदावरी कावेरी। तेबे उत्तर प्रदेश रो जमुना नदी रे बही अछि तेबे जमुना नदी पाखरे ताजमहल निर्माण करा जायतिला। एरा परवर्ती प्रश्न बुझिबा पिला माने ताजमहल केउ पदार्थ रे निर्मित। ताजमहल टी केउ पदार्थ रे निर्मित। ताजमहल को पदार्थ रे निर्मित पिला माने ऑप्शन देखिनबा लाल पत्थर सफेद मार्बल काठ आ इटा हबो। पिला माने ऑप्शन गुडिको टिके प्रिंटिंग भूली जाईछि तेबे हमर उत्तरटी कोन हे जिवो पिला माने ना सफेद मार्बल। 5 नंबर ऑप्शन होउछि सफेद मार्बल बा उत्तरटी होउछि सफेद मार्बल हे गला। पिला माने 6 नंबर प्रश्न को जिबा ताजमहल निर्माण केबे आरंभ होइतला। पिला माने ताजमहल निर्माण केबे आरंभ होइतला यार ऑप्शन गुडी देखिनबा 1628 1632 1648 1653। तेबे यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो पिला माने 1632 हे गला। पिला माने एबे 7 नंबर प्रश्नटी को जिबा ताजमहल निर्माण संपूर्ण हेबा को केते वर्ष लागिला। पिला माने ताजमहल निर्माण संपूर्ण हेबा को केते वर्ष लागिला 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष। पिला माने यार सठिक उत्तर कोन हेबो पिला माने यार सठिक उत्तर हे जिवो 20 वर्ष हे गला। पिला माने एबे 8 नंबर प्रश्नटी को जिबा ताजमहल केउ देश रे अवस्थित। ताजमहल केउ देश रे अवस्थित भारत ना पाकिस्तान ना नेपाल ना बांग्लादेश अर्थात भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल। पिला माने कोटी उत्तर हे जिवो उत्तर हे जिवो भारत। आम तो जानिच भारत रो भितरे उत्तर प्रदेश अच्छी ताजमहल टा भी भारत भितरे अच्छी हे गला। पिला माने एबे 9 नंबर को जिबा ताजमहल केउ शैली रो स्थापत्य। ताजमहल केउ शैली रो स्थापत्य ऑप्शन ए होची मुगल ऑप्शन बी होची द्राविड़ ऑप्शन सी होची नागर ऑप्शन डी होची गथिक। ते पिला माने यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो ना मुगल हे गला। मुगल टा मोर मोर मु गौरव का ल हे जो पिला माने। ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न को जिबा ताजमहल को केउ संस्था विश्व ऐतिह्य स्थल करिछि। ऑप्शन गुडी देखिनबा WHO यूनेस्को यूनिसेफ IMF। पिला माने यार सठिक उत्तर हे जिवो यूनेस्को। पिला माने सठिक उत्तर हे जिवो यूनेस्को हे गला। पिला माने एबे 11 नंबर प्रश्न बुझिबा ताजमहल केउ प्रकार रो स्थापत्य। ताजमहल होजे एक कोउ प्रकार स्थापत्य ना हे जिवो स्मारक हे जिवो उत्तर काहे कि ना ताजमहल ता तो गोटे पहाड़ नुहे गोटे नदी भी नुहे गोटे मंदिर भी नुहे तेज ताजमहल होची स्मारक। 12 नंबर प्रश्न देखिबा ताजमहल को केउ नाम रे जाना जाए। ऑप्शन ए होची प्रेमर प्रतीक ऑप्शन बी होची स्वाधीनतार प्रतीक ऑप्शन सी होची शक्तिर प्रतीक ऑप्शन डी होची धनर प्रतीक। पिला माने सठिक उत्तर हे जिवो प्रेमर प्रतीक। ताजमहल होची प्रेमर प्रतीक भाव में जाना जाए। तो 13 नंबर प्रश्न को जीवा
ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସମାଧି ଅଛି? ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାହାଜାହାନ ନା ମୁମତାଜ ନା ଦୁହେଁ ନା କେହି ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦୁହେଁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁହେଁ। 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି। 14 ନମ୍ବର, ତାଜମହଲ ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବା କିପରି ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ନା ଗୋଲାକାର ନା ତ୍ରିଭୁଜ ନା ଲମ୍ବାକାର? ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୋଲାକାର। ତାଜମହଲ ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ହେଉଛି ଗୋଲାକାର। ତୁମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତାର 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ତାଜମହଲରେ କେତୋଟି ମିନାର ଅଛି? 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ପିଲାମାନେ ତାଜମହଲରେ କେତୋଟି ମିନାର ଅଛି? ନା 4ଟି ମିନାର ଅଛି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାଜମହଲ କେଉଁ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନା ମୁଘଲ ଯୁଗରେ ନା ଚୌଳ ଯୁଗରେ? ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲେ ମୁଘଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଘଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ। ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର। ଏବେ 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାଜମହଲ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ କେବେ ହେଲା? ତାଜମହଲ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ କେବେ ହେଲା? 1978 ନା 1983 ନା 1990 ନା 2000? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 1983। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଆମର ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ତାଜମହଲ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଇଗଲା, ତାଜମହଲ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଜମହଲର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଲାଲ ନା ସଫେଦ ନା ହଳଦିଆ ନା କଳା? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ସଫେଦ। ତାଜମହଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା, ତେଣୁ ସଫେଦ ରଙ୍ଗ ଆମେ କହିପାରିବା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ତାଜମହଲ କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ନା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ନା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜଣାଶୁଣା ତାଜମହଲଟି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥିବାରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଭାରତ। ପିଲାମାନେ ଏ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ।